May adlaw sa tanan mula sa bulwagang tahanan ato ang pagsibya, no? Parahin kita sa ato ang pagpamalandong, di lang kita magtiksto, no? Kay gatiksto kita gahapon sa Revelation manggihapon. Welcome na kita sa ato ang Bible study on a lesson, a study on the words, marathon lesson karon, communion with God. I will gospel sa Heptology edition kon 7 parts. Atong textual audio sa natong presentation. So introduction, start na lang kita. Pull down diha inyohang mga status bar, makita ato ang pizza. Thursday, May 22, linya itong mga kalendaryo, no? Ato ang second to the last nga Thursday, May 22, palindrome paghihapon kita, no? So, i-open yung mga Google Calendar, makita po nato ang pizza diri galinginan. Ang ato ang mga task diha, nakatask kita gahapon. So makita atong pizza May 22, 2025 kita, no? So lago kita sa ato ang bantay panahon kay humana kita sa ato ang lantaw kalendar. Bantay panahon kita, ang high na ito nga temperature 30 degrees Celsius, ang lowest na ito 23 degrees Celsius, kaulapan cloudy. Ay, narabaday ulan nakita, oh. Ano nakita 70% nga precipitation karon sa kinatibuk-an nato nga adlaw karon, no? So galaw na to sa ato ang adlaw, ato ang dawn 4:55 AM, ato ang sunrise 5:18 AM, sunset nato inirog atong sunset 5:52 ug ang dusk 6:14. O ato yung malang clock, no? Kay nairog ato ang sunset 5:52 na kuno ato ang sunset, nairog og isa ka minuto. Save, no? Mao na ato ang galaw sa atong adlaw. Wind situation dayon kita, galaw sa atong hangin. Lupadon ba atong mga payong diha? Uy, 11 km per hour. Ato ang hangin karon, no? Mahangin kuno karon. Kano 11 Jess 11 Jess. Oh, gabi Jess kuno gabi kusog katong hangin karon, no? O ya 11 Jess. So Jess, otso Jess. Jess balik ugma sa alas 9 Jess. So galaw kita sa tong tubig, ato ang high tide ug low tide. Uy, nibalik man upat. So ato ang tide forecast sa Thursday 22 May 25. Low tide, high tide, low tide, high tide. AM, PM. Sa low tide siya, gaina siya ni low tide sa tungang gabi 12:46 AM, 0.2 meters, 0.66 feet. High tide siya, gaina 7:57 AM, 0.86 meters, 2.82 feet. Mulo tide na po siya sa tungang udto 12:19 PM, 0.71 meters, 2.33 feet.
High tide siya sa gabi 6:24 p.m. 1.11 meters, 3.64 feet. Mano na atong tide forecast. Lago na kita sa atong hourly nga forecast. So atong hourly nga forecast no, ang high na nga temperature karon 30 degrees Celsius, ang lowest 23, kaulapan cloudy. Og sumada total nga ulan nga chance 70% precipitation kita karon. So ang atong temperature karon 28 degrees Celsius sa alas 10. Alas 10 sa buntag 28 degrees Celsius, onya 30% precipitation. Alas 11 sa buntag 29 degrees Celsius, 40% precipitation. Sa tungang udto sa alas 12 nga buntag, untag ya. (30 degrees Celsius, 40% precipitation. Sa tuang kahudtuhon sa alauna, na banda sa hapon 30 degrees Celsius with 50% precipitation. Same sa alas 2 no nga 30% 30 degrees Celsius o 50% precipitation. Sa alas 3, alas 4, ang alas 3 29 degrees Celsius, 70% precipitation. Alas 4 28 degrees, 70% precipitation. Og sa alas 5 27 degrees Celsius with 50% precipitation. Alas 6 26 degrees Celsius with 40% precipitation. Kagabi na ni alas 8 26 degrees Celsius with 20% precipitation. Alas 8 25 degrees with 20% precipitation. Og sa alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Next day na. Alas 12, alauna, alas 2 ang 24 degrees Celsius. Og sa next day na to ato ang lowest nga 23 degrees Celsius. Dito sa bukas nga ugma nga bukas nga kadlawon, alas 3, alas 4, alas 5 ang ato ang mabugnaw nga temperatura 23 degrees Celsius. Mana kana ato ang hourly nga forecast. Selip kita sa Israel, sa Makadiyut, no? Ang ato ang paglantaw kay nag-live sa kabayan sa Jerusalem at night. So daghan nag-entry si kabayan. Ngayon ko Jerusalem at night, mag-trail ko na siya gabing dako. Taraw na to. Maglihok-lihok ba ni gabing dako be? Sa kalsada raman. Alo ko, sa kalubunan gidi ay siya. Ay naunsa maning tawhana ni. Nag-trail gidi ay. Nasa suga. Amot kusog na iyang suga. Mountain bike siya ba no? Lakaw-lakaw gabing dako. Walang nito na diha o. Walay kuan. Bay poste. Basing nasa ikauban no? Gabing trail. Saka lang ato ang kang kabayan.
Diri kita sa ato ang kang pastor sa iyahang haypa. Ano yung kan? Ay sa Dead Sea. Paradise in Israel. Wala, ninduta na ba sa Dead Sea? Grabe naman kakuan ng Dead Sea. Bokik in Dead Sea. Grabe na ka-tourist kaayo. Kuan na layo. Ay, ilang kuan eh. Ilahang, unsay tawag na? Seashore ba? San? Lapad kayo. No? Ano, I did siya mabasa. Daghang kayo ng kuan, no? Mga ligo sa Dead Sea. And Bokik. So, sa sunod rin. Keser El Yahud. Roman ramp going to Masada Fortress. Ang Masada, no? So, kanara kang pastor. Sunod, unsay entry ng travel vlog na to? Beach gihapon. Ay, sa Alin Bay. Anay, fountain sa Alin Bay. Oh. Alin Bay Viewing Beach. Nativity chart sa Bethlehem. Uy, nakaadto siya. Kadaghan ba'y kuan na larawan. Katolik bangod ng kuan sa nativity charts, no? Dili maglarawan, naglarawan yun. Ambot mo palag ba po ka ng mga Hudyo gid, no? Di na mo po na sudla ng ilahang simbahan, no? Adventure in Mountain of Israel. O napod sila, grupo na pod sila. So kaya itong pagsilip sa ato ang Israel, di kita sungap channel, no? Nakita inverse gahapon. Ug nakita nightly series nga The Essence of the Kingdom of God. Nakita takna sa pagtuon, no? Sila Pastor Pido ug si Elvin Salarda, no? Pastor Elvin Salarda. Nabo kita in verse back to the altar. So kana natong pagsilip sa atong Israel. Sa atong kadalanan, kakanalan. Wala pa magyapon to siya natampakan dito ag kasbalto, no? Sa ato ang gilabyan-labyan nga sa mura magahanay na kita. Sa ato ang pagtuon kay tour fry ra ba kita karon, no? Boy natapos na usab kita reporting na wala na imbes mag live na nagsugod na pod ning live. Ang hanay madali na to ni kaduhara ba ni kabuok. Abtari pa ni udtoron. Welcome kita sa to second quarter this year 2025 lesson 8 and the Psalms ang ato ang series part 1. O kato pagatunan sa Thursday teach transgressor your way og ang farther to mahusay ba na nato karon nga mubo kay itong time. Ug magatuan kita Thursday o Friday sa ato ang marathon lesson karon reporting pagkikita, no? So kung naka mo sa atong website na atong yesterday's episode wala man ano siguro nahikay, no? Atong yesterday's episode magatuon kita tulo ka Sabbath school og tulo ka devotional og adlibs. Nakita yung mga link dire, Spotify account natin, YouTube app natin ug ang home kung inyo na ipang-click mo na ito asahan nyo hang mga link, no? Subscribe and follow sa ato ang Spotify ug sa ato ang YouTube channel. Hanggang kita sa itong paghanay, no? Sa tour fry ato ang May 22 ug
23. Ato ang first part is the worship na ito ka devotional. Ang pag-emphasize diin ato ang pagasumpayo no katong atong naputol. Anya ato dayon second part atong devotional sa atong mga youth on sa ato ang desire. Ato desire of ages no. Nga padayon kita sa chapter 30 he ordained 12. Magabasa kita og upat ka paragraph no. O kuman sa atong desire of ages, dinadayon kita sa ato ang devotional for all. Basin malimutan no. Lest we forget. Ato pagkatunan sa May 22, Congressionalism not enough. Sumaka na no. Sama na atong mahanay sa atong devotional. Mga sabat ko na kita kay reporting na kita. Atong devotional per second ug third na atong part mga sabat ko lato ang 4th, 5th ug 6th na atong part reporting. No, karon sa ato ang Tor Pry. Ang 4th part pagkatunan ng inverse sabat ko sa atong messenger tiyo sa mga professional. Ato ang second quarter nga team back to the altar lesson 8 na to nga series this week. The Altar Life of Jesus Part 1 ug mao kini ang ato ang mga nangatun-an ug atong pagatunan. Ang nanghiablen no sa Saturday May 17 sa portion na intro inscribe get ay tula na to pagtuan up late or up early. Sa Sunday, May 10, sa portion nga engage, a ministry life. Sa Monday, May 19, sa portion nga interpret, a great while before day. Sa Tuesday, May 20, alam natin na lahat ang end speak. Sa Wednesday, May 21, invite in the skull of Christ. Og karon og ugma ang Thursday, May 22, sa portion nga insight to be see for God. Og ang sa Friday ato pagatunan May 23 in Kuwar ato ang usayon. Sama na natong hanay sa ato ang inverse. Sabat ko ladayon kita sa ato ang mga junior youth nga marag mahantong. Ato ang part no. Ang cornerstone connection. So, ang cornerstone connection sa ato ang kanang tema ni ini nga second quarter bondage freedom og lesson 8 no willing and able og ang ato ang kitik sa Mark 1:41-42. This was indignant. He reached on his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately the leprosy left him and he was cleansed. O katong be clean no. Ato ang pagtuon diha sa ato ang cornerstone condition ang ipabasa niya. Hebrew 4:16. So sabat ko dayon kita sa ato ang mahamtong. Ato ang second quarter nga team precursor of prophecy ug ang allusion images and symbols. How to study Bible prophecy lesson 2 na to nga series. Lesson 8 meaning second quarter and the Psalms part 1 ug ang ato ang report ato nangatun-an ug ato pagatun-an no sa Saturday May 18 ato kitun-an ang series nga title in the Psalms part 1 ang pag kanato is 100 sundown diha. O sa Sunday May 18 our high praise. Sa Monday May 19 on Mount Zion. Sa Thursday May 20 low in our hearts. O sa Wednesday May 21 ang Psalms 5 at kitun-an
Karon, ang Thursday o Friday, sa Thursday May 22, Test Grand Gracer, your way, o sa Friday, ato ang Farther Thought, no? So, mauna ka na atong mahanay, pagtuon, gihatod ka na to sa itong nabusang ato ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and all His Spirit, to giliugan sa grupong Adventist Youth. Prayer 10, at nga sa malugop sa itong power of 70 RTMI, total members involvement, person namin, Celtics Gospel Tiliugang Lam. Like of this missionary and preacher, sa ato ang Harvest 25, kaani nato, no, sa ato ang camp, o ang atong mga kaasi po dahil sa kuan, sa kanang next week, no, mga kaasi. Adventist Layman Services. So kana na ato lang daygon ang Diyos, no, sa pag sugod niini nga atong ibalik ang himaya ug dungog sa ato ang buhin Diyos nga nihatag sa kahigayunan nga makapadayon kitag pamalandong sa iyang babulanon nga mga pulong. Ay ang pulong may gahom atong kalan-on, bread of life, living waters, o ang source of life, the God of love and justice, precursor of prophecy. So sunod na ng uban, magampo na kita sa itong pagsugod kay taas na kayong adlaw. Magampo ka mo, secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful, magampo kita sa itong pagsugod. Amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Panhiyang imong ging harian, pagabuhaton unta imong kabuton dinhi yuta maingon sa langit. Hatagi mi karon sa pagkaon matagadlaw, pasaylo kami sa utang sa kami nakasaylo man sa nakautang kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay, kundi ilawasa kami gikan sa dautan. Kay mo ang ging harian ug ang gahoy maya hangtod sa kantoran. Amen. Yes, welcome kita sa naputol, no, katong mga icon such as Michael Jordan and LeBron James, who enjoy athletic open lock-up individuals like Usain Bolt, kati si Usain Bolt, no? Some young Adventist preachers, wala na itong nakatunga, no? Pero ang katunga na to, nga kadto ang gusto sa Ginoo, sa John 3:16 nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sabadayon kita sa pagpasantop niya itong teksto, He gave us His only Son. Ito example sa pagkamanggihatago, no, ang Ginoo si God nga iyang gihatag iyang bugtong anak, no? So only Son Jesus, there was nothing more God could have given outside this one gift of His Son. He gave us everything, just was the most valuable gift He could give to demonstrate His love for each one of us. And giving as He did, God as ultimate role model as His children and followers. We should emulate God's an ultimate role, the ultimate role model in giving. For us to give as He did, we should by His grace give the best of what He has blessed us with. The tax of urgently taking the gospel of salvation to resonate, it will not be accomplished without looking to God as our role model in giving. Appeal, do you want God to be your role model in giving? Then let us always give generously as we are blessed. Sumana na ang ato ang gibasa, no, ang first nato nga part. Ang isa word sa mga devotional, lago kita sa itong devotional sa itong mga youth, no? Atong desire, sa atong desire of ages, no? Chapter 30, or He ordained the 12. Padayon kita, tanaw ito na pa ba ni Judas dire?
Boy na magbasa na kita sa ato ang Desire of Jesus, no? Na upat ka paragraph. Jesus reproved his disciple. He warned and cautioned him, but John and his brethren did not leave him. They chose Jesus, notwithstanding the reproofs. The Savior did not withdraw from them because of their weakness and errors. They continued to the end to share his trials and to learn the lessons to his life. By beholding Christ, they became transformed in character. The apostle differed widely in habits and disposition. There were publicans, Levi, Matthew, and fiery zealous Simon, the uncompromising hater of the authority of Rome, the generous, repulsive Peter, and the mean spirit Judas. Uy, kuya, bukan Judas. Mean-spirited, no? Mean-spirited Judas. Thomas, true-hearted, yet timid and purple. Philip is slow of heart and inclined to doubt. And the ambitious, outspoken son of Zebedee, whether brethren, these were brought together, whether different pools, all with inherited and cultivated tendencies to evil. But in and through Christ, they were to dwell in the family of God, learning to become one in faith, in doctrine, and spirit. They would have their tastes, their grievances, their differences of opinion, but while Christ was abiding in the heart, there could be no dissension. His love would lead to love for one another. The lesson of the Master would lead to the harmonizing of all differences, bringing the disciple into unity, whether they would be of one mind and one judgment. Christ is the great center, and they would approach one another just in proportion as they approach the center. When Jesus had ended his instruction to the disciple, he gathered the little band close about him, and kneeling in the midst of them, and laying his hands upon their heads, he offered a prayer dedicating them to his sacred work. Thus the Lord disciple he ordained to the gospel ministry. As his representative among men, Christ does not choose angels who have never fallen, but human brings men to like passion, whereas they seek to save. Christ took upon himself humanity, that he might reach humanity. Divinity needed humanity, for it requires both the divine and the human to bring salvation to the world.
Divinity needed humanity. Nagabalik-balik. Divinity needed humanity. The humanity might afford a channel of communion between God and man. So with the servant and messenger of Christ, man's need power outside of the beyond himself to restore him to the likeness of God and enable him to do the work of God. But this does not make the human agency an essential. Humanity lay hold upon divine power. Christ dwell in the heart by faith, and through cooperation with the divine, the power of man become efficient for good. Oh, na ay cooperation with the divine, no? So mana ato ang devotional sa atong Desire of Ages. Lago kita sa ato ang devotional for all. Basta malimot May 22, Congregationalism not enough. Uy, Congregationalism murag charts man to no, pero gikuan diri not enough ako no. Unsa man ipasabot to karon? Small group. As they went on their way through the cities, they delivered to them the observance and decision when had been reached by the apostles and elders who were at Jerusalem. O Acts 16:4 mabasa no, RSV version. The early Croatian church discovered that some issue transcended the local congregation and thus need a ruling from the larger coordinating body. And the Council of Acts 15 So, sa Acts 15, the elders and the apostle made to decide in part how to bring the Jews and Gentiles congregation and to a working relationship. The assembly made decision for the body of congregation. The early Adventists also found that they could not handle all issues at the levels of local congregation. If the first half of the 1850s saw the Sabbatarian establishing a structure and offices in the local congregation, the second half focused on what it meant for congregation to be united together. At least for issue would force leaders such as James White to look at church organization more globally. The first had to do with the legal ownership, property, especially the establishing houses and church buildings. The first things he wanted was the responsibility of owning the printing house property in his own name. A second issue driving his thinking was the problem of paying preachers. That was especially difficult. Difficult situations in Sabbatarian preachers in those days did not serve a specific local congregation, but traveled from church to church, somewhat like a itinerant evangelist. The support of preachers was complicated by the fact that Adventists had no tithing procedures or any other way of collecting money to pay them. A third issue driving White
into the broader form of church organization and by the assignment of preachers. In 1859, James wrote that whereas such communities as Battle Creek often had several preachers on hand, others remained destitute, not having heard a discourse for their months. Whether anybody liked it or not, by 1859, James White was acting the part of superintendent in the assignment and paying of preachers, but without any official structure to undergird his efforts, such as a system left him open criticism regarding mismanagement and misappropriation of funds. A fourth problem concerned the transfer of membership between congregation, especially when a person had been disfellowshipped by the congregation and desired fellowship in another. The church needed system and order if they were to move forward unitedly. Uy, na church no system, need church system that this still exists in a less than perfect world with less than perfect people. Mana na atong devotional for all. Lest we forget, mga sabat ko lang kita. O kanahon na nato ni ato ang end verse, no? Kaya itong devotional na human na, itong first part, second ug third na itong part, pinakita sa itong fourth, fifth, ug sixth na itong part, no? Mga sabat ko, magtinagduha kita sa ato ang end verse o sa atong hamtong. Ato ang pagkatunan sa atong end verse, sabat ko sa atong Messenger Diros ng apisyonal itong second quarter, back to the altar, lesson 8, the altar, Life of Jesus Part 1. Ato una pagatunan ang Thursday, to busy for God inside. O mauna ang pangatarungan no nga wala kay panahon sa Ginoo kay maingon ra ba ka nga to busy, no? Kining busy mo kalit-kalit ra ning busy, no, na ay imong rason nga busy na agi mo kalit-kalit nga rason, no? Mo kalit-kalit nga mga instances, no? Nga imbis available ka mo kalit og ka busy kay ano na ay mga instances nga mapaliban nimo, no? Kana nga mga panahon, no? So mao na siya nga to busy, no? Pero sa asa kini magtiyaga ni karon ang ato ang portion nga insight. Gamit itong application, mga ka-apply. I-search sa ato ang Play Store. Sabbath Call and PM. Download and install. I-open. Pag nasa open, dito na sa atong home, i-click itong ato ang inverse, no? Pag-click, mulargo-largo na siya sa Thursday na ito kapag tuon. To busy for God. Inside nga portion, magkita na punta sa gatok-tugaok nga langgam. Gatok-tugaok nga langgam. So ato na siyang basaw, no? Kaya nga ito ba yung pagtuon karon magsayo ko ng mata, magampo. Pero tanaw to, unsay rason ani ron. To busy for God. Are you busy to spend time with God? Positive malagi ning una gipangutana, no? Nga busy ba daw kapag spend time with God? Consider Ellen G. White commentary on Jesus' altar life. In the estimation of the rabbis, it was the sum of religion to be always in the vestal of activity.
they depend upon some outward performance to show their superior piety. Thus they separated their soul from God and built themselves up in self-sufficiency. The same danger still exists as activity and increases and men become successful in doing any work of God. There's danger of trusting of human plans and methods. There is tendency to pray less and to have less faith. Like the disciple, we are in danger of losing sight of our dependence on God and seeking to make a savior of our activity. We need to look constantly to Jesus, realizing that it is His power which does the work, while we are to labor earnestly to the salvation of the lost. We must also take time for meditation, for prayer, and for the study of the Word of God. Only the work accomplished with such prayer and sanctified by the merit of Christ will in the end prove to have been efficient for good. No other life was ever so crowded with labor and responsibility as was that Jesus. Yet how often was found in prayer? How constant was his communion with God? And again in the history of the earthly life are found records such as this. Rising up a great while before day, he went out and departed into the solitary place, and there prayed. Great multitude came together to her and to be held by him or their infirmities. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. And it came to pass in those days that he went out into the mount to pray and continued all night and prayer to God. O nara, continue all night, no? Sa Mark 35 o sa Luke 6:12. And in the morning, rising up a great while before the day, he went out and departed into solitary place and prayed. Mauto sa Mark 1:35, unya sa Luke 5:15-18. But so much more went there of him brood of him, and great multitude came together and hear and to be heard by him and their infirmities, and withdrew himself into the wilderness and prayed. Sa Luke 6:12, and it came to pass in those days, he went out into the mountain to pray and continue all night in prayer to God. O nara ang kuan, all night siya ampo, no? And a life wholly devoted to the good of others. The Savior found it necessary to withdraw from the thoroughfares of travel and from the throng that followed him,
day after day. He must turn aside from a life of a ceaseless activity and contact with the human needs. And weakness, he had wholly dependent upon God. And in the secret place of prayer, he sought divine strength that he might go forth braced for the duty and trial in the world of sin. Just endured struggles and torture of soul in the communion with God, he could unburden the sorrow that were crushing him. Here is found comfort and joy. Mabasa sa Desire Pages, no? 362 o 363. Journal mga classmate, after this week's study, how do you plan to strengthen your morning time with God? What are your biggest obstacles to morning worship? How can you improve? Review your memorized verse. How it apply to your life this week? Oh, mana kita diha sa ato ang Thursday mga classmate. Dili kita sa paghusay. Friday na kita inquire. Share insight from this week memory verse, the Bible study as well as in the discoveries, observation, and questions with your Sabbath school class or Bible study group. Consider this discussion question whether is of the group. O, tabangan ko nun eh. Nga question, no? Kamu answer pala ni. Ano nga pong tana, what pressure did Jesus face that would have made it easy for him to neglect and rush prayer time? Okay, kadto, no? Nga. Dili na idali ang pag-ampo sa Ginoo, no? Kaya na ganito yung masayo siya agmata. Mabiyang kasagaran mga pagmata, di kayo sa distraction. Di kayo sa disturb, no? Unya, tibok gabi, nabasahan para tibok gabi all night. So, naagi mga sincere nga prayer si Jesus Christ, no? Sunod, what opportunities did Jesus sacrifice to protect quiet time with his Father? Uy, what opportunity did sacrifice, no? Kay mo ito ang ihan kinabuhi no na ay pag-sacrifice. Kay katumingan man siya nga ang nakakita sa iya, nakakita na po sa iyang amahan, no? So, umurag kuan ba, yung giprotektahan po niya ang iyang amahan. Katuganing pagkuan sa kang Pedro, no? Nga, kinsa man kuno ako, ni si Pedro nga ikaw ang anak sa buhi nga Diyos. Iyan na pong gikuan nga, dili kuno siya Pedro ang nagpamulong anak, dikta sa iyang amahan, no? O sunod nga pangutana, what opportunities did Jesus sacrifice to protect his quiet time? Mao to, no? And what areas of your life do you currently need God help and direction? Oy, area of your life kuno, no? Atong mga kabataan ko na iligas lagi. Dito ay ang area, lo? Atong area sa mga kabataan na dito karon ga camping ang atong camp dito may kinahanglan, no? Nga need prayer, no? Dito labi na sa mga aktibidades nila dito, ano? Nga ma-healthy ang tanan, safety ang tanan,
o niya balang espiritu no makapangipapaw sa ilahang pagtuon sa mga doctrine no o magmalipayon ang tanan matapos no ang programa. So need area in your life, area gyud nga di lang area no kay ikaw matag isa ka tao kinahanglanon magid nato ang kanang Ginoo kanunay no nga maoy mo direksyon mao bitong mga pagampo sa ato ang gitudlo no nga i-surrender kuno niya ni nga adlaw ang Ginoo nay bahala ni nga adlaw para sa himaya sa iyang ngalan no. Sunod, how do you choose the right course of action when two positive and choices lay before you? Oy, right course ko no. Ato ang mga manggikalit siya, klaruhan na inyong mga kurso diha no. Nga ma-right course no, kay moabrihay na po ang eskwela no. Pero ang right course na to, nga positive action, choice before you no. Unahon gid nato ang dalan padulong sa Dios no. Og mao to nga masugtan nato sa pag lahi ang Ginoo, lahi pud si Satan no, kay si Satan pangayoon man na imong kinabuhi no. Ang Ginoo sa iyo pa is-admit pud nimo ang imuhang mga buluhaton niya na nga tibuok nga adlaw sa iyaha siya nay bahala no, di ba? So pagiya kay balita sa Ginoo og sunod nga pangutana, what obstacle might you have overcome to rise early to meet with God? Obstacle or unsay kanang babag ni ana nga di ka makahimo nga rise early unya mag-worship na naabot usay ang tao kapuyon gyud kana i-alarm mo ba no, pero imong pag-alarm di nimo siya tumanon baala ka di ang alarm ka no. Ang alarm maura pud sa katong gasabot nga drawing no, nga nagsabot sila mga ligog dagat wag na himog kaligog dagat ga-drawing na lang dito sa dagat, ninanayaw nga mga drawing. Wow, na usay obstacle no sa ato ang mga pag-alarm nga dili matuman ang alarm no. Kay kapoy ang lawas, kapoy mata no. Pero kung Ginoo gid unta na ang ato ko ato gid siyang matahan no. Og sayo makaampo kita pod og sayo kay pagtugyan sa adlaw ni ana. Grabe kini pong pagtugyan sa adlaw no, kay naa kay buluhaton nga mga process tag nagtunga sa adlaw ang process tag hapdi no. Ato magabot pa rito sa manguli na lang ang kanang panguli na ang kanang opisina no. Nay mga process ni ana labi nang dito sa pilahan pagkatag-as kayo mga pilahan no. Pero kana nga mga process nga expected nimo nga grabe ka pila no, itugyan na nimo sa Ginoo nga adlaw no, nga siya mo intervene. Ason nga pangutana sa Mark 1 lang giapon, Jesus ministered with the unmistakable authority. Rito sa verse 22, what do the people notice about you when you spend time alone with God? Uy, people notice about you. Nagkalain-lain na ay negative, na ay positive. Ana man na, no? Kay parihara to ang naobserbaran nga naunsa man ang kabaw nga wala man nagisakyan, di ba? Gisakyan na pong kabaw, kaluoy sa kabaw, di ba no? Wala na mga criticize. Bisig yung sa mo mag-talk with God kadiha alone. O yan ay maka-observe sa imo. Positive, negative ang ilahang expression, no?
Sunod nga pangutana. What do Jesus' action teach us about his commitment to his mission? Oy, action to teach us about his commission. Mao ito nagi action no nga kanang iyang mission ba iyang mission. Iha mao to mission pero iha mo pong ipaapil sa sumusunod sa iya ha, di ba? Ato nabasahan katong sa tuon na preach, di ba? Katong preach o niya ang pag-heal sa broken hearted, ibalik ang igtatanaw, bring back the captivity, no? Iha man ang mission pero kay iapil man po niya nga mag-mission no sumusunod sa iya ha, no? Moto nga ayag yung gi-action nga siya gyud mismo ang nihimo niya na nga mga pag-mission. Action gyud to siya, no? Nga mahimo nga sulundan palabuan para makunuto na pa yung teksto diha nga palabuan pa ang iyang gibuhat, no? So di na ka maglabad, no? Sundon tong gihimo sa Ginoo. So na po nga tana, how does scripture impact our prayer lives and that we seek from God? How did it impact Jesus' prayer life? O ang scripture mo, ba yan ang usay basihan nato pag natin mabasahan nga teksto, no? Ug mao na siya ang maka-impact kanato nga mensahe, no? Or mga promises, no? Nga marag diha pud tagid makabaton og mas malinaw-linaw kung nabasahan nato ang teksto, no? Kung saan man na magampo ka, waga ni kay katubagan sa Ginoo gani, ganyan tubag ang Ginoo magampo-ampo ra ka, no? Pero kung na kay mabasahan sa teksto, diha po nimo ipakita nga maupod na ang iyang pagpatinaw sa imuha ni ana nga mga adlaw, di ba? Sa ato ang mga lesson, no? Magapo-ampo to bagi tay nakuha unsay ipaabot sa Ginoo sa ato no? Kay gitugyan ra man nato ang ato ang kanang mga pangaliya sa iya ha. Pero kung magtuuntag lesson, magtuuntag mga Bible, makita bukas ang ato ang mga kaalaman sa iyang mga pagtulunan nga iyang ipaabot kanato, di ba? Kuno ko kay impact atong scripture, no? Mo na connected na sila, no, sa ato ang mga pagampo ug sa pagdawat kung unsay itudlo niya kanato, no, sa submitar sa ato ang kinabuhi sa magsaya nato og mata sa buntag, magbasa po ta sa iyahang mga Bible lesson, no? Ang mga padasig nga mga devotional book ni Ellen G. White, no? Kay diha po ta matinawan, no? Kung unsay resulta sa imuhang giampo, di ba, no? Diha niya ipaagi sa atong ang mga pagtulunan. So man kita sa inverse sa duha nato ka topiko, no? Ang Tor Pry. Lago kita sa ato ang Cornerstone Connection, isa ra ni atong pagtuon sa ato ang Cornerstone Connection sabat ko sa atong mga junior youth nga marag mahamtong ang ato ang series ang wa pero na kita second quarter nga team Boundless Freedom og lesson 8 nato wala taytunan, no? Willing and able ang ato ang wa. So sa Thursday nga pagtuon ato ipabasa diri or basahon ninyo, no, ang Hebreo 4:16. So mangita kita KJV diri. Oy, wala man gihapon na tuldok ning KJV diri mo. Sud paghapon tas Bible kay to Hebreo 4:16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace,
that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. So come boldly in the throne of grace. Mao magid na kung gusto kag nakay grasya, adto gikas na ng hatag og grasya. Usa ba di ay, no? Kato di ay uli ko dito releasing, dili ka bato sa releasing. Uli di ka kakabato dito grasya, no? That may obtain mercy. Kaluoy, makita pa ditong kaluoy, no? And find grace. Inana po na ang muduo sa Ginoo, no? Nga, bising dili siya kwarta, pero makuha gid nato ang grasya kung muduo ta sa iyaha, no? Ang iyahang paggiya sa atong kinabuhi, no? Nya. Nindot ba ang kinabuhi nga di gyud ka gubot, no? Di gyud ka dali saputon, di gyud ka dali mo lagot, no? Kay pakita diha sa ato ang mga road rage, magikuha man yung mga pistola mga kuan, no? Habagoy ang kalsi ana. Pero nasudlan magud sila sa Ginoo, no? Masangidan lang ang ilahang mga sakyanan, maglagot na. Manguha nagkanang kuan. Manguha nag tobo, bunal, di ba, no? Wala may pagiyas kanang scripture, no? Pero kung na kay pagiya, di makakinahanan mo. Di ba? Sa tawag na, no? Kaya kung wala lagi kay pasensya, no? Moto. Maabot po dito sa tawag na, kanang penitensya. Penitensya dito sa pisuhan, dito sa kuan, no? Or kanang piling inosente, no? Di magpadakop bising buhi, no? Mo na nga duol tas Ginoo, no, para magiyahan atong mga kinabuhi, no? O niya muluwas siya in time of trouble, no? Help in time of need, no? So dako kay na diha nga puntos, no, nga ato apod siyang mabalyo gid siya sa ato ang valuable nga kanang di man bagay ang Ginoo, pero dili gid siya nga valuable siya, no, nga mahanduraw nato siya. Ato basahan ni ang dito sa leprosy. While leprosy is not prominent a problem today as it was in Jesus' day. Okay, di na kuno kayo problema ang kanang leprosy, no? The meaning of the story applies perfectly in ages. Have you ever felt as if you couldn't pray or because you made such a mistake, you find it hard to ask God for forgiveness? Sense causes us to want to hide from God or hesitate to get help. But God does not want us to hesitate. He wants us to come boldly to the throne of our gracious God, where we will receive in the mercy and we will find grace to help us when we need it most. Sa Hebreo mabasa, no? For 16. So today, right now, pray to God with confidence and His mercy for the gift of salvation. The leper lay and told everyone about what Jesus had done for him. Share with someone your thanksgiving to Jesus for being willing and able to deliver you. Ay mao man ito nga teksto, no, kadto ang come to the throne of God, no? Makita ng puday dito ang no, ang willing and able nga mo help siya in time of need. O di ba na no, marag ka ng advance ba nganong muduol magikas Ginoo, no? Na di ay siya gi-promise diha nga diha siya mutabang in time of
need, no, nga manginhanglan ka sa iya, no, ang imuhang kanang connection kada adlaw, no, pero iya yung pagtabang in time of need, no, or imong help. So mauna ka na ato ang 5th part, largo na kita sa ato ang 6th part, no. Sabat ko sa ato ang mahamtong ato ang tema, duha precursor of prophecy allusion, images and symbols, how to study Bible prophecy, and music. So malargo kita sa ato ang Thursday o Friday, no. Unahon nato ning Thursday. Mga kabro, browse ato ang mga browser, mga kabro. Browse sabat eskola ta 20 ayo /in. Anya, i-click ninyo, no, ang ato ang allusion, images and symbols sa ato ang home. Tapos i-click ang Thursday ba kita, naka-Friday naman Thursday ba kita, no? Dates, the Congressor, your way. So ato na ning basahon kay mga abot na punta ni, gutom na po ni kayo, alas 12 na. After the Lord had appeared to Isaiah in the throne room, sense of the Isaiah 6:1-8, and after Isaiah had been told that his iniquity is taken away, ay mauman di ining here I am send me, no, nga taken away, and his sin poured, he then answered, God called by saying, here am I, send me. Nagbalik lagi ta ni, abi na to kung ano na aday gihapon, mamugo ng kuan balik-balik lang lesson. Isaiah 6:8, no, that is one he knew, that he was right with God, and despite knowing his fault, he was ready to work for the Lord. It is not the same with us. How can we proclaim salvation to others if we don't have it ourselves? O mga tanong sa pag-proclaim kung way ato ano. And we can have a by faith in Jesus and what He was done for us. Di ba katong gingon ba nga kanto kung napasuan, di ba, no? Di mo naman po'y kasabihan nga nagunsa ba kadiha nagsunog og kilay, di ba, no? Nagsunog og kilay, study day hapon, no? Pero ang kang Isaiah dili kilay gisunog, iyang baba mo'y gipasuan, no? So sunod diri sa Salmo 51:7-5, what does David promise to do after has been pardoned and poured from his sin? Oy, okay, JB nga version, no? Poured me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me her joy and gladness. Ay, pwede din na nga ampo, no? Mura ka nang gihimo, manimo na siyang sabon sa imo ang Ginoo, no? Pero na ako no nang ampo ni David. That the bone which thou hast broken might rejoice. Hide thy peace from my sin, and blot out all my iniquity. Create in me a clean heart, O God. O mo din teksto, no? And renew a spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of salvation, and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressor thy ways. Oy, mama o madini kang kuan kang Isaiah, no, nga murag na agi sa mando sa Ginoo, no, pero na siya buhaton kung matuman ang
ihanggi-hangyo, no? Nga mutudlo kuno sa transgressor thy ways, and sinner shall be converted unto thee. Deliver me from the blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. O Lord, open thou my lips, and my mouth shall shew forth thy praise. O diha di ay good na, no? Sa kang David, na mga pagkanta, marito na atay music, no? Kay show me thy praise, no? So mao kibalitong gikuan gini David, no? Yang gihangyo iya pong pagabuhaton. To be called into God's reason is ultimately to be sent back out. In His wisdom, God has commissioned the redeemed to serve as His primary voice to a fallen world. At some point, the impact of His people on the earth is going to be powerful. Salvation 18:1 tell us that His final play with the fallen planet will illuminate the whole world. No sooner does one come to Christ than there is born in his heart a desire to make known to others that a precious friend he has found in Jesus. The saving and sanctifying truth cannot be shut up in his heart. If we are clothed with the righteousness of Christ and are filled with the joy of His indwelling Spirit, clothed, unya na pa filled and indwelling Spirit, we shall not be able to hold our peace. If we have tasted the saying that the Lord is good, he shall have something to tell, like Philip. When he found the Savior, he shall invite others and to present. Ay, katong kang Philip, no nga. Ay, pala mo kasim gibasa. In Revelation 14, the three angel messages are founded on the everlasting gospel. Revelation 4:6 that even before the proclamation, go out about worshiping the one who made heavens and earth, the sea and the spring of the water, or about the pool of Babylon. Sa verse 14, Revelation 14:8, about worshiping the base and his image. Sa verse 9, the foundation of the gospel of salvation. And Jesus he proclaimed that because the warning and message of the three angel message, or three angel means nothing apart from hope and promise that those who proclaim this message have in Jesus and what He has done for them. Apart from the everlasting gospel, we really have nothing of any value to say to the world. Conclusion, question kita mga classmate, tapos ato dala yung paghusay sa Friday. Dwelt more on the fact that even before the proclamation of the three angel message began, we are pointed to the everlasting gospel. What should it tell us about how foundational this truth to all that we believe? Ang everlasting gospel, ang three angel message. Murag-duha raman na siya, no? Nga daigonin mo ang Ginoo, di ba? Simbahon nimo siya. Nagi mo sa langit, sa dagat ug sa yuta, no? O sa tuburan. Mo nang worship, no? Unya ikaduha ang kung nasayop ka sa imuhang gi-worship, gawas, di ba, no? Line up kibali ka sa iya, ha? Di ba lain ba yan ng magpila-pila ka nga sayop imong gipilahan, no? Di ba? Klarohon ba yan mo na imong gipilahan nga mao na ang linya, no?
Mo na ini panawagan ng Ginoo diha nga gawas kung sayop imong gipilahan, no? Come out kay masuko pa gani siya, no? Alago kita sa ato apag doon sa Friday, no? Ato nang pag-uusay nakita basahon nga quotes ni Ellen G. White o niya discussion question diri pila man ni. Daghan man. Upat man si ka discussion question. Welcome din kita sa tong further thought, no? Dili paghihapon kita sa ato ang letterheads nga harp. Perting dako apo ni nga harp, no? So welcome na kita mga magtutuon sa pulong sa Diyos, learn of secure kapag laom kabaladong bread and non-bread, minhalong maplangga sa Diyos. Ato ang Harvest 25 ug mga kaani ug mga kaasi sa ato ang next week. Uy, bagtik ra ba ng kaasi baga kuwara wala mga businessman. The Psalms of David passed through the whole range of experience, from the depth of the conscious guilt and self-condemnation to the loftiest faith and most exalted communing with God. His life record declares that sin can bring only shame and woe, but God, love and mercy can reach to the depths that faith will lift up the presenting soul to share the adoption of the Son of God, of all assurances which His word contain. It is one of the strongest testimonies to the faithfulness, the justice, and the covenant mercy of God. You have 100% of backup left. Charger is removed, and you have 100% of backup left. Sa padayong pagta sa further thought, ay hadayon kitang discussion question. I have sworn unto David my servant, with whom my hand shall establish mine arms. Also shall strengthen him, my faithfulness and my mercy shall be with him. And in my name shall his horn be exalted. I will set his hand also in the sea, and his right hand in the river. He shall cry unto me, Thou art my Father, my God, and the rock of my salvation. Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth. My mercy will I keep for him forevermore, and my covenant shall stand fast with him. Oy, sa Psalms 89:3, padulong sa 28. Kanto nga teksto niya sa libro Paul sa Patriarch and Prophets, no? 774-755. Sa discussion question na kita, ano na upat mo itong pasayon. So napangutan na Diamond Race has been miserable failure and keeping up our end of God's covenant with us. David, a man after God's own heart, despite some big mistake, was still used powerfully to communicate the term of our salvation to us. What sense does David foreshadow Jesus, who did keep God's covenant perfectly in our behalf, and why what Jesus did in our behalf our only hope? So kang David o kang Jesus Christ, no, nga kato kang David, bising nakasala to siya, gusto niya nga dili mawala ang espiritu, no, ang spirit of salvation, no. Kang Jesus Christ, mao gihapon, no, yung galit siya nga pasayloa sila kay wa sila nahibalo sa ilang gipuhat, no.
Pero human na to sa pagkukabilo nila sa iyang amahan, no, nga naampo pa ito Ginoo nga pass this cup over me, no. Pero na kuha naman po nato nga iyahan na lang kabubuton tanan, no, kay iyang gidawat ang kadtong magpakamatay siya sa cross, no. O sa iyang dawat nga magpakamatay siya sa cross, iya pag yung pangayuan og pasaylo, no. Di ba ito siya nga ang anak ba sa tao may kagahom ba sa pagpasaylo, no. Dito bag man to siya nga adunay kagahom, no. Mao to sa iyang kamatayon ang iyahag yung last nga gibungat, no, ang iyahang kagahom nga pasaylua sila kay wa sila mahibalo sa iyang gibuhat, no. So mao po na ang pasayloon ang gipaabot sa tuwa sa Ginoo, no, sa iyang kamatayon. Nahimo yun nato nga masulundan gid untana nga makapasaylo kita, no. Kay do kita makapasaylo, kita mamatay, kita mo patay, di ba, no? So mauna ang atong masulundan, no, sila King David o Kings of Kings kasi Jesus Christ. So napangutana, what passages in the Psalms have you found particularly helpful and meaningful in the reflect the kind of experiences that you have gone through yourself? O katong Psalms, no, nga created me a clean heart, O God, di ba, no? Restore a spirit within me. Grabe ka ng ato ang haraman to ka teksto, be ato na tong i-emphasize, no, sa Psalms diri ba sa 89 haraman to. Ay dito man to sa Thursday. Wala na din na nato mapuwento, no. Pero mo na, no, nga create me ang ato ang laptop, no. Kung magkabato na siya problema na ay pamaagi nga mo repair diha, no, ato ang mga administrator command, no, ato ang PowerShell nga mga admin na diha para mabalik ang mga nangahugaw, no, na siya ay codes diha nga i-type nimo ang kanang file checker SFC, no, on space /scan now muna siya makatabang na siya, no, nga mo create mo function nga na ay matanggal nga mga hugaw dito, no, ug mao na siya ang para balik sa normal ang dagan kibali sa imong proseso sa imong phone, no. So naagi pag-scan now, no. Ang kuan gani manginahanglan gani ang computer unsa pa ang tao, no. Nga mao to ang giampo ni King David, create a clean heart, O God, and renew a spirit within me, no. So kinahanglanon po na, no, nga ma-create kita sa Ginoo, mahinduan kita kanunay, no. Hindi lang kay ang computer, no, tao mismo, pero mao to come boldly to the throne of God, no. So mao ka na ang atong agid unta nang ma-replika, no, sa ato ang kaugalingon ang kanang ang Ginoo, di ba, katutong maragisugo ang Ginoo ba nga hinduan siya hisop, sabunan siya, no. Di ba? Murag bata baga, di pa kaligo og kanang di ka pa kamao maligo, liguan pa siyang inahan, no. Inaanaunta na atong pagpanginahanglan sa Ginoo, no, nga ang Ginoo mo'y manghindo sa ato, pero muduo lagi ta sa iya, no, para mahinduan ta og naatay buhaton ko, no. Di ba, mato siya yang buhat nga katong i-change niya ang mga transgressor, no, in thy ways, di ba. So napangutana, why do Psalms make such frequent reference to the temple that can be learned from David's love to the sanctuary? Ay kato sanctuary, no. How can dugay nang po na nga pagtuon nato miyagi, no. Have to appreciate that we have Jesus as our heavenly high priest, who even the right hand of God also make intercession. Sa Romans sa basa, no, 8:4, why do we even redeemed people need
Christ interceding for us in heaven. Sa interceding, no, katong sa sanctuary, no, kay mao lagi na, no, ang ampo sa matarong, no, naaman siya kahimuan, no. Unya sanctuary kanang church ba, no, kay basig maabot sa nahuna nga unsa ba na atong gipaminawan, bungol na lang taana, gabalik-balik na kanunay, di na ta manimba, di ba? Naman tay Hope Radio nga sa Facebook, napakitay Hope Channel nga gabi-gabi balik-balik lang gihapon, no? Pero ang gusto sa Ginoo in the sanctuary, no, wala lang sa speaker kundi ang iyang pagduol sa sakto nga kanang balay kibali niya, no, nga makaadto kita, di ba? Kay diha pod ang sakto gid nga intercession, no, nakita ko diha, no, atong prayer meeting sa gabi, daghay magampo diha, no, mo kuan kiba sa ato no, intercession. So last nga pangutana para matapos na kita, mga una kita kuan kalanon kay kalanon espirituhanon man ni, no, mabusog di ay ta kalanon espirituhanon. Kuan na siya para sa saktura na ni mga kinabuhi sa imuhang pagdagan, no, pagdagan or sa imuhang mga prinsipyo, no, nga ang prinsipyo sa Ginoo dili atoan, no, kay wala mga away ra bata, manumbag ra bata, no, pero ang sa Ginoo nga prinsipyo dili na siya i-practice nato. O niya kaluwasan nga gikan sa Ginoo ato pong masabtan, no. So last nga pangutana based on Ellen G. White quote about what has been your own experiences with how God has lifted up your repenting soul, o kana repent mo na nga to ang kanon gaday nga pasayod sila, no, repenting soul, share the adoption of the Son of God after the same and woo of sin. So kadto ang repenting, katong Christ righteousness, no, nga ato ang natun-an o niya ang ihapang mission ato apag yung masunod, no, og matanggal ang sala, no, doo lang yun sa Ginoo, no, para siya ang muhindo kanato. So that's all na sa atong masa Sabbath call og sa atong mga devotional. Let's pray na dayon para mahuman na kita. So magampo sad kamo, no, secret na prayer, silent na prayer, sa prayer pool. Mamo kita, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So ato ang benediction, balikon kasaman to last week ra ba to katong tulo nga glory, 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 the Lord of hosts, no, Lord God Almighty, our Lords of Lords and the Kings of Kings, no, to God all be the glory, and God bless us all. Og daghang salamat sa inyong pagpamilya pagsunod ni atong tulamanon, ang pagpamalandong sa iyang pulong matagadlaw matagabi, mao kini ang inyong Bible study on Alison Study of the Words Marathon lesson karon kami bigay kami sa Gospel Psychology edition. On 7th part atong textualogy visual niya atong presentation live of the hour. Ato ang day review of the day, week review of the week, year review of the last year. Hi MB sa ato ang FB. So dili kita layon second to the last nga week, og tapuson na nato ato ang second to the last nga week niini nga mga tak na ano kay nakatuon na kita sa ato ang Friday, no. So dili kita sa mga kasimanahan sa atong F-Camp ang pag-ani sa edition 2025 ug ang The Essence of the Kingdom of God gabi-gabi sa ato ang Hope Channel, no. So bye-bye kamo. So antod sa nagyan ang Diyos na balay kay maidlasnan dalagon ang Diyos.